A day in my life as a vlogger nga naning kamot para nay makaon basin day og magpuhon wala ta kabalo sa panahon mo nang laban lang gihapon tahang tusalon. For today's video mga kahamong kayo kan si mga kahamong kay nahuman naman pud mi anig ilis og nahuman naman pud mi ani og kaligo so mo nang dira napita ka nga naog na pud mi. Ni sumpay sa atong kaganapan mga kahamong katong day 1 may ni vlog. Napita mga kahamong kay ni soda pud mi og naghukad na sad mi og mao din ang nagbunyag si Baby Zorayon. As you can see mga kahamong kay grabe gid kay kalamian ang ilang mga sudan og grabe gid kay kanindot ilang design og mga pagkaon labi na ni mga donut og kani mga cupcake og grabe mga kahamong pagtanaw lang gyud nako nalipong nako sa pagkaon pero kay gigutom naman ta so dili kita pwede nga mo atras sa pagkaon hala habhab ta diri. Mga kahamong dili gini mawala ni atong mga kauban pirmino silang Ate Bridget og si Angel kay naaman mi sa taas so mo na nagdungan lang pud mig panaog og nagdungan lang pud mi dirig kaon. Salamat kaayo sa nag-invite namo og happy christening Baby Zorayon. Super thank you gid kaayo kay kami tanan nga naa diri sa lamesa busog gid kaayo napamagali sobra pero hala birada ta ani. Og especially ni Ate AJ, salamat kaayo sa pag-imbita te o God bless you. Sama sa inyo mga natanaw, grabe gid atong pagkaon karon kay unlimited gid kaayo. O hinay-hinay lang gid kaon din ang dapita para dili ta matukan. Paniud to din ni mga kahamong as you can see grabe gid kaayo kagutom kay piti magid namong kaon. Mao na mapun-an na sad ni atong timbang karon pero bahala na basta kita nakakaon. Mao na ginaingon kung daghang pagkaon sa imong atubangan makalimot na gid kag diet. So while nagkaon-kaon mi diri nag-inom-inom sad mi ana og soft drinks ug nagkaon pud mig salad unya nagtabi-tabi na lang sa diri sa di ko kutob mga kahamong. Daghan kayong salamat para updated ka sa itong mga upload ay kalimot og follow. Daghan salamat. Bye-bye.